Boleh, sir. Boleh Okay. Kejap tunggu dia. Oh, dah start record. Okay. Assalamualaikum and a very good morning, everyone. Okay, so for today's session, okay, we're going to continue with the reaction mechanism for the electrophilic addition. Okay, previously kita dah belajar tentang chemical reaction preparation and also the mechanism for the dehydration of alcohol. Now, we're going to learn about mechanism for the electrophilic addition pula. Tapi jangan risau, the reaction mechanism ni dia almost the same macam yang dehydration itu, and it's very simple. It's much more simple compared to free radical substitution. Okay, by the end of this lesson, you should be able to illustrate the mechanism of the electrophilic addition of hydrogen halide and also acidified water. So kita hanya akan tengok dua sajalah mekanisme. So total awak setakat ini awak dah ada 4 mekanisme yang awak kena tahu. Okay, so macam saya cakap tadi, the mechanism for the electrophilic addition is much more simple compared to free radical. Sebab apa? Sebab dia hanya involve 2 steps sahaja. Dia hanya involve 2 different steps. Okay, so normally, okay, kalau tak kisahlah awak nak buat electrophilic addition of HX ke, ataupun electrophilic addition of H2O ke, ataupun acidified water, dia punya step masih sama. So the first step normally involve the addition of H plus to form carbocation. Sebab kalau kita tengok balik, kalau kita reactkan C double bond C tu, so let's say saya ada C double bond C, okay, alkene, okay, react with HX. So react with HX, so kalau react with HX, apa yang kita akan tambah dekat double bond tu adalah H dengan X. Okay, so normally the first step involve the addition of the H plus ini. So H plus ini will be added to one of the carbon double bond. So and then dia akan form carbocation. The second step normally involve the nucleophilic attack. So untuk kalau the reaction dengan HX, our nucleophile is the halide ion ataupun ion from the group 17. Okay, so let's take a look at this example. So let's say kalau saya ada ethene, okay, react with hydrogen bromide to produce bromo, okay, to produce bromo ethane. So hopefully naming ni awak okay So macam saya kata tadi, the first step itu is the addition of H plus to form carbocation. So normally kalau kita sebelum kita buat reaction mechanism, awak tulis dulu dia punya chemical equation supaya awak tahu hydrogen tu awak kena tambah dekat carbon mana, and the halide ion itu awak kena tambah dekat carbon yang mana satu. So apa-apa pun buat chemical equation dulu, because the chemical equation itu dia boleh act as a guide untuk awak buat waktu sewaktu awak buat mechanism. So the first step, okay, the first step is the addition of H plus, okay, to form carbocation. So apa yang akan berlaku adalah, so kita ada C double bond C, okay, H. Okay, so kalau awak tengok sini, dalam carbon double bond carbon ataupun in any alkene molecule, we have carbon double bond carbon. So the carbon double bond carbon ini we call it as a nucleophilic site. Ini kita panggil dia sebagai nucleophilic site. Kenapa saya panggil dia sebagai nucleophilic site? Sebab at that particular area kita ada high density of electron. So maknanya dia adalah electron rich species. Okay, remember that kalau kita nak buat mechanism, okay, this one will involve heterolytic cleavage. So kalau kita nak buat mechanism, kalau for heterolytic cleavage, the curly arrow that we're going to use is this kind of arrow. Bukan half-headed, bukan half-headed. Okay, so remember that the arrow itu must always come from the electron rich species towards electron poor species. Yang ini awak kena faham konsep sebelum kita buat mechanism. Arrow must come from the electron rich towards electron poor. Sebab awak tengok anak panah tu menuju, maknanya
electron rich species ni dia akan donate a pair of electron to the electron poor species. Okay, so for the first step involved, the reaction between the C double bond C and also HBr. So now we want to add the hydrogen to the carbon double bond carbon. So we focus on the hydrogen dengan carbon double bond carbon. Okay, between those two, okay, which one is electron rich and which one is electron poor? So arrow awak itu akan start daripada siapa? Daripada hydrogen ke daripada carbon double bond carbon? Arrow awak tu. So kalau awak tengok, arrow itu must come from electron rich kan? So electron rich itu adalah carbon double bond carbon. So arrow awak itu mesti come from carbon double bond carbon. Sebab apa? Dia nucleophilic site. So kalau awak tengok sini, dia ada kalau awak tengok sini dia ada double bond. Kalau double bond, meaning that dia ada 4 electron. Okay, dia ada 4 electron. So it can donate 2 of it electron, dia akan donate pergi, dia akan try to form bond dengan hydrogen. Awak ingat satu kali arrow itu represent 2 electron. Okay, now before the hydrogen itu can be added to the carbon double bond, dia kena separate dulu from the bromine. So apa yang dia akan buat, dia akan donate these 2 electron pergi dekat bromine. Okay, so the product yang kita akan hasilkan adalah, so since we add the hydrogen itu to this carbon, so dia akan ada CH3. Okay, kalau awak tengok sini, this carbon kita tak add apa-apa lagi. Okay, so this carbon yang saya buat merah ni kita tak add apa-apa lagi. Dan awak tengok dia tak cukup bond. Okay, kalau awak tengok dia tak cukup bond, so dia akan jadi carbocation. Okay, plus Br itu dah obtain one lone pair, so dia ada minus charge. Okay, this reaction is a slow reaction. Okay, this step ini is very slow. Sebab apa? Sebab this step ini we call it as a rate determining step. Okay, this step ini we call it as a rate determining step. Okay, maksud the rate determining step, normally the rate determining step is the first step for any chemical reaction. Dan rate determining step adalah the slowest step. Kalau contohnya kalau reaction tu ada 3 step, rate determining step ni adalah step yang paling memerlukan masa yang lama. Sebab apa dia memerlukan masa yang lama untuk dia menghasilkan produk ataupun untuk dia menghasilkan intermediate? Sebab normally in order to form carbocation, okay, ataupun in order to form any intermediate lah, so selalunya kita kena overcome. So normally we need to overcome highest energy transition state. Transition state tu kalau kita recall balik, kalau kita buat energy profile diagram, so normally yang the highest point itu kita panggil dia sebagai transition state. Highest point tu kita panggil sebagai transition state. So kalau kita nak form carbocation, kita kena overcome dulu highest energy transition state tu. That's why lah step itu adalah slow step. So, dan step itu kita panggil dia sebagai rate determining step. Okay, so kalau awak tengok sini, the carbocation that we produce is a primary carbocation. So, recall that kalau intermediate awak punya mechanism tu ataupun reaction awak itu, intermediate itu awak akan hasilkan carbocation, please tengok ada tak possibility untuk rearrangement itu berlaku. So normally rearrangement tu kita akan berlaku kalau kita ada possibility untuk dihasilkan carbocation yang lagi stable. So kalau awak tengok dalam this structure ni tak ada possibility untuk dia buat rearrangement. Sebab apa? Sebab even the positive charge ini, kalau kita pindahkan dekat this carbon, dia masih akan hasilkan primary carbocation. So kalau tak ada, okey lah. Okay, awak boleh proceed kepada next step. Okay, now kita dah hasilkan carbocation dan kita dah hasilkan
Yang ini sebab ini ada minus charge, yang ini kita panggil dia sebagai nucleophile. So now, sekarang kita dah ada carbocation, dah ada nucleophile, kita boleh pula pergi kepada next step. Okay, the next step is the nucleophilic attack of bromine. Sebab apa? Sebab kita nak tambah bromine dekat carbon double bond tu. So, kalau saya ada carbocation, okay, this is my carbocation. So, di sini ada bromine. Okay, bromine tu sebab dia Br minus. Okay, so sekarang ni awak tengok. Kita akan buat nucleophilic attack of bromine. So, dia akan berlaku between the halide and also the carbocation. So, remember that the arrow itu must always come from the electron-rich species. So, kalau awak tengok sini, the electron-rich species itu adalah bromide ion. So, bromide ion, dia boleh donate its 2 electron pergi dekat carbon positif ni. Okay, so sekarang ini kalau dia donate 2 elektron, dia akan menghasilkan satu single bond. Okay, dia akan menghasilkan satu single bond. So dah adalah produk yang kita nak. So this is the product that we want. Itu sahaja. Dan okay, macam tadi, the first step itu formation of carbocation itu adalah slow step. Okay, the nucleophilic attack ni, the reaction itu akan berlaku dengan cepat. Sebab apa? Sebab transition state dia have a very low energy. So kalau transition state awak tu ada low energy, so senanglah awak nak overcome dia untuk hasilkan kita punya produk. Okay, any question? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada Okay, now macam saya cakap tadi, kalau reaction awak itu akan menghasilkan carbocation as the intermediate, please check for the possibility for the rearrangement. Okay, please check possibility for rearrangement. Okay, let's take a look at this reaction. So, saya ada 3,3-dimethyl-1-butane. Okay, dia react dengan HDR. Okay, dia akan hasilkan 2-bromo to 3-dimethyl-butane. Okay, kalau sebab macam hari tu saya cakap, reaction itu hanya akan berlaku dekat functional group. So, our functional group adalah yang ini. So, sekarang ini awak tengok, alkene ini adalah unsymmetrical alkene. Sebab apa saya panggil dia sebagai unsymmetrical alkene? Sebab the number of hydrogen on the carbon, double bond carbon is not the same. So, kalau dia asymmetrical alkene, maksudnya awak kena follow Markov-Nikov. Okay, awak kena follow Markov-Nikov. Remember that based on Markov-Nikov rule, hydrogen will be added to double bond yang banyak hydrogen. So, kalau kita ikut Markov-Nikov, hydrogen pergi sini, okay, bromine pergi sini. So, our expected product is this structure. Okay, this is the expected product. Tapi actually yang terhasil adalah this product. So kalau awak tengok berlakunya rearrangement. Okay, kalau awak tengok sini, one of the methyl group yang berada dekat carbon ni, dia dah berpindah dekat carbon sini. Dia dah berpindah. So kalau awak check itu, sebenarnya ada possibility untuk berlaku rearrangement. Remember that kalau intermediate tu ada carbocation, please check for the possibility untuk rearrangement. So kalau ada rearrangement, the mechanism itu masih sama. Cuma awak kena tambah extra step sahaja. Extra step tu after awak form carbocation. So kalau tak ada, kalau awak tak hasilkan carbocation lagi, macam mana kita nak buat rearrangement? So awak kena hasilkan carbocation dulu, baru rearrangement tu boleh berlaku. Okay, now let's take a look at the mechanism. The first step, so macam biasa, the first step itu adalah addition of H+. Okay, addition of H+. So kalau awak tengok tadi, okay, H+ itu will be added to this carbon. Okay, H+ itu will be added to this carbon. Okay, so kalau saya salin balik saya punya reactant tu.
Okay, they react with H. Remember that the formation of carboxylic ion is a rate determining step. So it's a very slow step. Okay, remember. So nucleophilic site kita sila berbond C dengan H. Okay, between sila berbond C dengan H, carbon double bond carbon is electron rich. So dia boleh donate a pair of electron. They donate a pair of electron to hydrogen. And before the hydrogen itu can be added to the carbon, it need to separate, break ataupun dia kena break away from the bromine. Okay. So, saya punya produk saya. So, let's say ni saya tunjuklah hydrogen, buat tambah hydrogen dekat sini. So, tambah Br minus. Kalau awak tengok, this carbon yang kekurangan bond. So, ini akan jadi carbocation. So, kalau awak tengok, the class of carbocation for this adalah secondary. Sebab apa? Sebab the C plus itu bonded to 2 carbon. Kalau dia bonded to 2 carbon, dia adalah secondary carbocation. Now, macam tadi, kalau kita form carbocation, kita kena check the possibility for the rearrangement. Okay, so kalau saya cuba pindahkan positive charge to this carbon, okay, dia pindahkan kepada this carbon, saya akan hasilkan primary carbocation which is the least stable. So, saya tak nak. Okay, tapi kalau saya cuba pindahkan this positive charge to this carbon, okay, saya cuba pindahkan pada this carbon, okay, so ada possibility untuk saya hasilkan tertiary carbocation. Dan in order to produce the tertiary carbocation, I need to move one of the methyl group tu. So, ingat, kalau kita nak rearrange methyl group, kita kena buat 1,2 methyl shift. Okay, so 1,2 methyl shift. So, dia pergi dekat second step. So, yang tadi ini adalah secondary carbocation. So, since saya nak rearrange methyl, so dia akan undergo 1,2 methyl shift. So, apa yang saya buatlah, saya akan rearrange one of the methyl group tu kepada this carbon. Dia macam swap tempat dengan positive charge tu. So methyl ni dah pergi ke sini. Okay, so sini saya punya positive charge. So kalau awak tengok sini, carbocation ni dia bonded to 1, 2, 3 carbon. So sekarang dia akan hasilkan tertiary carbocation which is way more stable compared to secondary. So now, dah hasilkan carbocation yang paling stable, kita boleh pula pergi kepada next step. Okay, the next step tu macam biasa, nucleophilic attack of bromine. So now, tambah bromine. Okay, ini bromine kita hasilkan tadi. Remember that the nucleophilic attack of bromine is so fast. Dia akan berlaku dengan cepat. So, sebab dia nucleophile, dia akan attack C plus ni. So, kalau awak tengok, dia attack C plus. Dah terhasil lah produk yang kita nak. Okay, this is the product that we want. Itu sahaja. Okay, boleh tak ni? Any question? Ada beberapa soalan? Okay, boleh Okay, now. So, itu untuk electrophilic addition of HX. Now, we can proceed to the electrophilic addition of acidified water. So, yang ini dia sama sahaja yang macam HX itu. Cuma, kita punya nucleophile sahaja yang berbeza. Macam tadi, nucleophile kita adalah halide ion. Yang ini nucleophile kita adalah water. Sebab apa? Sebab kalau kita react dengan acidified water, okay, apa yang kita akan tambah dekat C double bond C itu adalah H plus dengan OH minus. So dia akan form alcohol. Okay, so sekarang ni dia sama je macam tadi. So the first step itu involve the formation of carbocation.
Remember that the formation of carbon cation is the slow reaction. Sebab apa? Sebab dia adalah rate determining step. Which is dia kena overcome highest energy transition state. Okay. So contohnya kalau saya ada ni. So kalau awak tengok, kalau awak tengok dekat ni, alkene ini, this alkene itu adalah unsymmetrical. Okay, this alkene is unsymmetrical. So, kalau unsymmetrical, that means we need to follow Markov. Okay, Markov-Nikov rule. Okay. So, maksud dia, hydrogen akan pergi dekat carbon yang ini. Okay, hydrogen will go to this carbon. OH will go to this carbon. OH akan go to this carbon. Okay, so sekarang ni kita cuba buat addition of H+. So kita nak hasilkan carbocation dulu. Okay. Okay, so plus. Okay, disebabkan kita sekarang ni kita mixkan water dengan H2SO4. So kalau awak ada water dengan H2SO4, kita akan hasilkan H3O+, H3O+ ion. So kita akan hasilkan H3O+ ion. So dia akan bertindak balas dengan H3O+. Okay, kalau kira formula charge dia adalah ni lah, sebab kita nak add hydrogen. So remember that arrow awak must come from the electron rich species. And then for this case, the electron rich adalah carbon double bond carbon. So dia akan donate 2 of it electron go to the hydrogen. Now, before the hydrogen tu boleh added to the carbon double bond, dia kena break away dulu. So kalau awak tengok dia boleh donate dia punya electron dekat O, sebab O ni kekurangan electron. Remember that the formation of carbon ion is a slow reaction. Slow reaction. So sekarang ini yang kekurangan bond. So dia yang akan jadi carbocation. Sebab yang ni dan tadi awak tengok asal satu hidrogen. So saya dah tambah lagi satu. Okay, plus water. Okay, plus water. Okay, so now the second step itu adalah nucleophilic attack of water. Okay, the second step itu adalah nucleophilic attack of water. So sekarang ni carbocation yang kita hasilkan tadi. Okay, carbocation yang kita hasilkan tadi. So kalau awak tengok, kita check dulu dia hasilkan carbocation kan. Kita check dulu possibility untuk rearrangement. So awak tengok C+ ini dia dah bonded dekat 1, 2, 3 carbon. Maknanya dia dah hasilkan tertiary carbocation. Tertiary carbocation is the most stable carbocation. So okay lah. So okay. So dia dah jadi paling stable dah. So kita akan reactkan dengan water. Okay, awak lukis Lewis structure je lah. Tunjuk lone pair. So sekarang ni antara water dengan C+, water jadi nucleophile sebab water ada lone pair. So dia boleh donate 2 of its electron pergi betul-betul dekat C+ ni. Okay. So dia pergi dekat C+ itu. So kalau awak tengok, dia form satu bond. Okay, dia akan hasilkan produk yang ini. Okay, dah akan hasilkan this product. Okay, tapi kalau awak tengok produk yang kita nak OH sahaja. Kita nak OH sahaja. Kita tak nak H2O ni. So, awak kena remove one of the hydrogen tu. Okay, salah satu cara nak remove hydrogen tu adalah awak tengok dekat sini. Kita ada hasilkan water. Dan awak tengok sekarang ini, H3O+ ini sebenarnya dia akan act as a catalyst. So one of the properties of the catalyst adalah dia akan regenerate balik at the end of the reaction. One of the properties dia akan regenerate balik at the end of the reaction. So in order to remove the hydrogen, apa yang saya boleh buat adalah saya ambil lagi satu molecule of water. Okay, now dia boleh ambil one of the hydrogen pergi dekat diri dia. Dan sebelum hydrogen tu break pergi dekat O tu, dia kena berpisah dulu dengan molekul yang ini.
So the second step is always the fastest step. Okay, now sekarang ini the product yang kita akan hasilkan adalah, sebab yang ini kita dah remove satu hidrogen kan. So yang tinggal dia hanyalah OH, dan this compound dia dah gain one more proton. So dia akan hasilkan H3O+. Okay, which is kita punya catalyst. Dia dah regenerate balik. Okay, boleh tak ni? Ada apa-apa soalan? Any question? Boleh sih. Boleh